Puilano jotono kumka ang Bolaram Devroma UDIP ni chairman advisor chairman tinibo sini party trop thege kaisa pabokmu beskang 2000 ni assembly election of the tirpur rajyo jebabe ulot ngai tonglamene ba urumuru nanga tonglamene abona to nyang khaja khani kok sona jungto jotono alada rajyo notui jeng tabu besiribak ancholik ba pahare rakabo jeng hat khele tulai bises kulai kendra sorkar ni thanibo memorandum ralayo hobai kena jeng movement khai tulai kokha ne bahai বিশেষ করে তাবুক যে কিছু সংখ্যক সালায় যেটা তীব্রমথা বিজেপি তাই আইপিএফটি আবার এলায়েন্স সঙ্গে মানো ইয়াং সিপিএম টিএমসি কংগ্রেস এলায়েন্স সঙ্গে মানো গাও জাগাবো সাবोबाय थानाय আবনা তৈ কাইসা বলাইখেনো बसकां इलेक्शन of the borok khajigla tulai ang tini thanai je 2021 so je bises khlai IPFT rok hari pani o hari mani abo 2023 bai je 21 ni abo onek difference angnai jeng saima ka jata puru IPFT rok na hari mani ekta no karon hari nai rokai CPM rongni hat dong bisriba abo 2023 CPM sorkar tumnani abo haibong wanchu ngang tini tibramo thano ko on samu jongo bongni bo silent voter বিশেষ করে CPM ni je silent voter abo je tabuk tibramo tho borok aro just একটা ফিফুং বাচিনানি বাগৈ বা সুযোগ সুবিধা নানান বাগৈ তীব্রম থবাও বড় খাবি দं আবু ক্লিয়ার আউন বাগৈ কিছু সংখ্যক বড় লাল মথা নাই গা আবো বুট অলরেডি আবো ডিভাইড নাই সাব এসটি নি প্রায় 70% তাই এঙ্গো 10 30% ওরা जों 30% 10 নাইন থাকায় বংনি বুট ব আদা দাংনাই 50-50 নাই गो जागाबो विशेष खलायै थानाय सिनि जेता टिब्रामो थानिङै सिनि जौरि जेग्रमा माखा प्राय 18000 गयां माखा प्राय 6000 कासा कासिंगा 5000 स्टेक जेको IPFT गय ताबु 11 नং मंडाय आबो নিজে ভোটার বলাইখানে ফ্যাক্টর কারণ তাবুক যদি ন বিজেপি তীব্রমথা এলাইন্স থাইয়াং গাঙ্গাই আবুনি ফুল ক্রেডিট সিপিএম মাননাই এলাইন্স থাঙ্গাং গাঙ্গাই হয়তো সিপিএম বাজিগুলা সিপিএম পাস হনানি খুব একটা সমস্যা নাংনাই কিন্তু বা এলাইন্স থাঙ্গাং গাঙ্গাই বরক ফুল প্রায় 80-90% borok pass khaiba abo haja jaun bagai tabo oro তীব্রমথা ni kisu সংখ্যক borok do chini maharashtra sajak no compromise যেটা কোনো রাইটিং পেপার ছাড়া কোনো এগ্রিমেন্ট ছাড়া নো কম্প্রোমাইজ তারপর দি 2023 সনে গ্রেডার টিপ্রালেন রিমানে আবুতি তো কিয়া नुको जागा जों साइमांगा हयतो ताबुक बिजेपि रक खुलाम बा बे साइदं तामसा बसकांगो जे टीटीसी टेरिटरी काउन्सिल आबनो कार्यकारी खालायजाक मानो बा पार्लियामेन्ट बिल पास खालायजाक मानो आबो बायनो ताकानि जेता एग्रीमेन्ट इलेक्शन नि जेता एलायन्स आबो थांगोन ताबो बिजेपि खुद सरासरि साइदं जे 50 ता सीट दंना एडिसो बा नि 42 ता 44 ता डक्टर फाइनाय ताई फाइनेंशियल
রাং পয়সার বাড়ি বরাদ্দ খাইজাকনাই কাবো হাইকে একটা আবো বিজেপি তো ত্রিপুরা মথা আবো অ্যালায়েন্স যদি অ্যালায়েন্স খাইয়ে সাবো ওরা একটা চক্রান্ত তোমরা বোমাই চক্রান্ত কিছু তো সিপিএম নি বড় আমনো আট কুমানি চেষ্টা খাইনি অ্যালায়েন্স থাকমাংলা বিজেপি ত্রিপুরা মথা অ্যালায়েন্স থাকমাংলা যদি অ্যালায়েন্স থাইয়া গাंगांकाई और त्रिकोण इलेक्शन त्रिपुरा राज्यनि आबो बायनो ताकानि जेता एग्रीमेंट इलेक्शन नि जेता अलायन्स आबो थांगोन ताबो बीजेपी खुद सरासरि से दङ जे 50टा सीट दङ एडिसो बानि 42टा 44टा डक्टर फाइनाय ताई फाइनेंशियल दे रां पयसार बारि बराद्द खाइजाकनाय काबो हाइके একটা আবো বিজেপি তো ত্রিপুরা মথা আবো অ্যালায়েন্স যদি অ্যালায়েন্স খাইয়ে সাবো ওরা একটা চক্রান্ত তোমরা বোমাই চক্রান্ত কিছু তো সিপিএম নি বড় আমনো আট কুমানি চেষ্টা খাইনি অ্যালায়েন্স থাকমাংলা বিজেপি ত্রিপুরা মথা অ্যালায়েন্স থাকমাংলা যদি অ্যালায়েন্স থাইয়া गांगांकाई और त्रिकोण इलेक्शन त्रिपुरा राज्यनि যে পাহাড় ইলেকশন ত্রিকোণ ইলেকশন সমতল তামুনাবো সেমিয়া কিন্তু বা বেশিরভাগ এসটি ও গাंगांकाई ত্রিকোণ ইলেকশন সিপিএম বা একক বিজেপি একক বিজেপি তে একক ইয়াবো তো আইপিএফটি বিথানায়া বাংসাইমান তো আইপিএফটি বিজেপি তাবো বর্তমান সরকার তংতংবা হংকা আর সিপিএম একক হংকা তামুনা সিপিএম নি ভোট বিয়াং ফাইজিং থানাय त्रिपुरा मथाव साब भोट होनाय आईपीएफटी बीजेपी आबो गांगांकाई बुंनि भोट बा भोट दंनाय जेमन रमदि आईपीएफटी बीजेपी थानायो और मानदायो मांगाबोसो प्राय 21,000 सामथिं सीपीएम रो मागा 16,000 ओंका आ भोट हयतो कमी मानो हाँ 3 থেকে 4,000 भोट कमी मानो बा 5,000 भोट कमी मानो किन्तु बा आरो सीपीएम बीजेपी त्रिपुरा मथा যদি বড় এককে বাসা गांगांकाई फायदा साबुंनाय आईपीएफटी बीजेपी नि फायदा नाय त्रिपुरा मथा যদি न और একটা प्राउड नंगै जों एকক बासा पान पास ngoni के आबो बोलुनाय कारण तांगै हिमाले 2021 যারা त्रिपुरा मथा भोट होनाय सीपीएम रक आबो कोन दिना कोन त्रिपुरा मथा भोट दगला गाबनो क्लियरिफिकेशन खालामनो जोंगो आने एग्जिक्युटिव ल যে त्रिपुरा राज्यनि जे एसटी सीट दंमायमानि जिनि एसटी संरक्षित सीट दंमायमानि 20टाव प्राय 10टा सीट अलरेडी कोन गरेखा प्राय 12टा सीट आबो 50% नि निचे थामाखा उनको जागाव भलाई खेती त्रिपुरा मथारक मासाय मानो सीपीएम बाय साइलेंट भोटार सीपीएम नि जे साइलेंट भोटार बो त्रिपुरा मथाने हिमतानाय किन्तु भोट बुरंका 2013 बो सीपीएम गांगांकाई त्रिपुरा मथा आबोनो जदि कैलकुलेशन खालायनाय गांगांकाई बीजेपी बाय बाध्यता जेसाकाबानो अलायन्स मांगनाय आनि हिसाबता बीजेपी बाय जेसाकाबानो अलायन्स मांगनाय जदि अलायन्स नि गांगांकाई एकटा सीट दुइटा सीट तीनटा सीट हयतो नारामानो निनाबो करबु खाय सिमनाहाय जे जागावो निनिबो जम्बुई तागारजला हाय 90% जेएसटी सीट आबो मारकमानो बाकी गांगांकाई साउथ नॉर्थ आबो मारिगेन परिष्कार को जागावो ओबनो कैलकुलेशन खालायनाय गांगांकाई सीपीएम जदि न ताई 1 2 3 मास किछुटा बरक चांगा खालायनायनि चेष्टा खालायनाय गोबां मा जारा त्रिपुरा मथानि जारा त्रिपुरा मथा खाय थांनाय सीपीएम बर अलरेडी नगर थांनाय नंका समयके बीजेपी आईपीएफ नि बेलाय फायदा गाबोन बागैनो आं सानाम जमा खबनो जोंनि पार्टीनि तरफ থেকে जोंनि जारा त्रिपुरा सारक बसखांनि इलेक्शनाव जायनो जा मानथाय सप्ताहनि बागै भोट लायनाय जे मेन चिनि एजेंडा चिनि जे नाहारमु जे आलादा राज्य म आलादा राज्य न तुमनानि गांगांकाई जों आन्दोलन मा खालायनाय मुभमेन्ट मा खालायनाय मुभमेन्ट सारा मुंसा खालायनाया गाबोन बागैनो जों दिनै त्रिपुरा मथाखौ नंथों आईपीएफ टिफा नंथों जारा 2023 न একটা जों
manthai kotor no tubnani bagai jodino saite hui tongo hongkangkai abo just asugoi alasuna angma bai kun dino phaigla abo kuno solution ngala movement khlaidi andolon khlaidi जों support donai जों tongo je movement khlainai andolon khlainai rangno o jagao tam IPFT tam tibra motha already feel moidano phai andolon khlai angkai जों full support donai kaun bagai ang request khlainai mo जों mo 2013 sobo tibra motha sarkar phaimini yaglo nung hoyto 10 ta manan hoyto 15 ta manan 10 ta 15 ta manma baile aro বিধানসভাও tongo প্রায় 31 টা বা 32 টা থাকছে নং মেজরিটি নङा जागो বিধানসভাও একটা নং বিল তুইমান বা বিল পাস খাইমান ngai কিন্তু বা নং তিনি 10 টা 12 টা মামা বাইবো নাरो সামং কই কাহাম তাঙি মাংলা যেমন IPFT 9 টা মানমানি ইয়াগুলো দুইজন মন্ত্রী মানমানি ইয়াগুলো তাবো জংনখা মন্ত্রী চিনি সারমেবার কুমার তো অলরেডি পার্টিনি মনে অতিখলাই বড় কথা বকবো এমএলএসি কাপুরবো ওমা হাই ngai mano ngi aboti kuno guarantee kare keamon bagai जों o jagao chobama khlainai andolon khlai angka kendra sarkarni thariyo chini manthai rama tei phaimani সম্পর্কে keamon bagai jara chini tifra sarama जों chini party trof theke obno koinamo songo wansugoi ba bibi taklani assembly go buskangni jeta 2013 ni chini election no जों नुकनाय बरलक बुसुजरते कबoi खरकसा बरकटा सावो ओ जागाव तिब्रासाराव राजानो खैनायनि सावो राजानो तो आगिनि सिमिनो खै फाय हयतो राजा बसंनो खैगा हनैगो बरलक परिचय दं गाबोन बागै जों सानामो जोंगो मुभमेन्ट आन्दोलनो नरक विशेष खलायै बिसिरबाग नजरखाय जावो अंकांकाय जों হয়তো IPFT নি খিকলাই তিব্রমতা তিনি সম্মান মাখা হ্যাঁ কিছু সংখ্যক নেতারা রাজানি বুমখাং ন তিনি তিসাওই কিছু তো সংখ্যক তিনি সম্মান মানাই দङ কিন্তু বাবো 2013 নি পরেকে নিনিবো সম্মান কমাই থানাই ববো কমানাय খরচना काफिके कालायनो কিন্তু बाबुस कांगो जों चिनि मेन एजेंडा चिनि मानथायो जों थाङै सौगला गाबोन बागै चिनि पार्टी तरफ থেকে जों अमनो कयनामो जोङो फाइदि ताखरो फाइदि बखरो जों आन्दोलननि फाइथिं नखौ गांका जावो तांगै हिमालय आं थानाय जेता कमलपुरनि घटना आबना ngरमा सानो कमलपुर चिनि बुरि खरसेरा फ्लाइजागो हनै आरो आसमसा घटनाखा हालाहालि बाजार आरो चिन्तिफ्रा सारो रांरक सेगिना जाबायखा केबो मांसमा फालिया मांस नाहना थाङैते मांसर कमा जाबायखा हनै खाना उन जागाव वानजनि बिरुद्धे आरो जों कदर एकटा मुभमेन्ट खालामनो गया जों तामनुखा चिन्तिफ्रासाके बुलाय जोंरो बिजेपि रकनि सबांफोर चिन्तिफ्रासार अनेक बुजाखा जोंनुखा सामनगरनि घटना नखा बिसिरामगन्जनि घटना नखा जोंरो जिरानियानि घटना नखा अनेक जागानो घटना खा तिफ्रासा मात्र बिजेपि नि तिफ्रासारनो हामला खालाया किन्तु बा चिनि तिफ्राजे जखन हामला खालायजागो आ जागाव चिनि तिफ्रासार थांगै अंगो खालायनाया feedback rimia awon bagani ang thanayo kisuta funing ni maidime sanani bagang chesta khlakya जों जखन ते युदा 50 IPFT तंग जों संग्राम खायब्रो जों अनेक संग्राम खायया 10 नि बिरुद्धे बरदे जागाव चिन बरकनो बेआइनि बाबे बरकनो मिथा मामला साजिस खलायै ओगो खलायो माने केस खलायो अंका समय रको चिन बरक बुजागो तकजागो जों बंनि बिरुद्धे কোনো জায়গা 48 ঘন্টা কোনো জায়গা 24 ঘন্টা কোনো জায়গা जों 72 ঘন্টা आब्रो खायके जों अवरोध खाय आन्दोलन खाय किन्तु ताबो आबा हायरक नुजलिया ता टोटली ताका तामो जास्ट राजानि उपरै डिपेन्ड राजा जोंनो मोथांनाय जों दा कोन परिश्रम खायनाय गया जों सुदु सुजुग सुबिदार जों तंफाय फायो का आबरंनो जदिना ताबो चेन्ज खायनो निकांकाय आरो अनेक बरक कक साना नांनाय अनेक बरकनो आबनो कॉन्फिडेंस रई स्ट्रंग একটা লিডারশিপ খাই নাংনাই হাই आंगा কোনো পরিবর্তন নগলা आबनो बगै ताखुरक जदिनो तैसा 11 दिन जेता जों लामाका समा हाय गन्दासराव जों 48 घन्टा अवरोध खालायमा हाय आबो हायरक खालाय आंगा